Luca Production présente. Kami mi dam tine ganda ninte demi sekai Chinya ko frekelendo anyamina toro chango bisilame ai Iko ngakuma dineka Atela banindo mane trunkanka Bari mena tere juku foka para chile kabo sira jukunka Ala pokera wari yende wari ti febi ukite silame Siri fale meseli bala Tine ganteri ni bete silame Kofe blade nga blakoro tema Koba habe chama muliso Mama na ubi kuma doko Subaka kafusa suka fai Aflebi konfi Doni bani kufi Doni kafusa joe Ine kura, chinye kura Ukura, ine tava sira kura Ile bebe kesili la Ame suban foli bato ninyo komparala Sila mente koro foli fe Tajo se folo kwe nyo Bonso bonyimi Siri kono koro foli juku Bakadija ala jega neme neme Ikutu babe kala ibide Mekaja niki boli kuhulu limo La ilaha illallah La ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alangi kaya fan, fama alangi fan, alani maya fan, kisitu wote kila matona. Alangi kaya fan, setiki ala oya fan, ni maya fan. Forola kile la kiraka wati la joyoro kute mukola misirila Ita uye konferans Sikasa kadi beta ini nyama Su seli hiji jagabo ala kele bagachi ya babani yopo Maya kufete jene yake Asiri ya kule ya nyo nyenyinite Yansene frenda e kabai Ansite shingini kama lokine na Wajulo kelo wiklashika Wasigiri dabo wiklashika Imafili odongo agoro banjuku ni rasi yona koshi Dogo kokele toyoro kokele Onyana boba ude bauna fli Silo mekura Emwili yoro tamaro Uyoke relation Silo mekura Jenata yoro taklani bongo isa Silo mekura Salut internet malio manden kaw kuri basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelena kaw fo kaw wali mando foli mini dantala toujours balma kede do agaz 24 ambe nyogombolo dande do toujours page aya partager au ka aimer pour que la visibilité be sega bla chugomina pour le bas de page na me amba no la anteta page fo sans faire ambe a fo domina niveau quand sega live ka sans faire o mama la ambe la nga page to ka sinon amba no la ya information bela jelembe soria koma onya bala chugomina ko info be minye consulat ka info yi o fanabia ka fara neire kanga video min fana ke o video mbo ke o bane o video mana tlaw 6 la wati mi consulat ka info mbedo kono ko wala mo yi be ka siga famia munde be munde kanga ke donc ko be ka tasira jumende ka mbo ke ngatem labanye vala yani ka do temu kono be manden ka bela jelen fo eperi malinga famille malien de nyuma bela jele kaw fo ka walmando fo limini dantala o temenen ko fe anga transition féminin asimu anaka jamakulu bela jele ana jenjogo bela jele ambu fo ku walmando maldenya kama faso jo kama faso lakana kama faso sutura kama faso ka hera nyinini kama ambu fo ku walmando fo limini dantala ko femere tambolo ni faso indete anga nyeshi faso ma pour que ka sega la bara anga nyeshi faso ma pour que abise ka kanta e chugomina pour que am fana be bo yoli ni nyani ani garmajigela jie jamana to ni faso nya antadi anka nyesi faso ma c'est très important o de nyogonate nanye koye faso kono na manga ka ke na be dankari jamana ma na be dankari jamana de nga hakela akanga anga bo kanga hakil na fo kono anta fo mo kama mo tambulala ka fanka fo amba fo anyere kunde kama pour que anyere ka kisi anyere kisiri o de nafaka bukat me fembela jelenka ambe nyogombolo dande do malio manden kaw awnyo de fo angwanteta ante machia wa har nanchira fana anteta on donna mbora nye video minkia video intara 2h 10 minutes la tara erefla animiti tana video ajanyana men nafa ba sur la video na hakina chama sur la video nyere kono video nyere kelen kofe nye message chama soro ni hakilna chama soro nga inbox kono ani welelu konana c'est très important on yede fo dine o danye dini tigi dronye abode nafa on nafa len ko fe bi se nafa were mi nyamo were ma ibo nyamo were ma amma fo dine ngalonye amma fo ko dine te chi ay on yere islami deunde mais islami denya te ma ke islamiye
ngola diine kono te masike diine tigi bara yere ka bara o de bi ke diine tigi yere ka bara o de ba ti bi se ka diine matrafa ifa be sali fa te sali ifa e almamiyo dugutigi de do femere de do foye ka ke diine lakana baga de foye ka ke diine batu baga de o de be e ke islami nyumanye sino har ni fa sara misiri kono de o tayra ka fo ko ay e demmi wolo ka fo ko e diine tigi ko e salen ko fe ko be do ari diine kono yenga londe malien ambode fo ambe ka fen keta ambe ka ke anni Allah taala de ci ambe ka ke annanga nyanama de ci ka cien ira adama dewna minye cien o de be labangalon te laba amena ngalon kono ambe nyogombolo dande do video do be ambe no lu ira wala yenin kado antikatina size kono do kera mali yere kono do yere be jien kono arabu jamana folo mi nkirera jien kono o arabu jamana kibara mi mpasirai dine yere kungan ko ka komi nya fonga video temene kono ke cogo mina mbeno daluya daw bela jelen tuloka be ka do ka famu ka fo ante kuma konfe ambe video ke mado de bobo kata recherche kaka mado de bobo kata nyanyinu ke video en kofe video en kelen kofe ka se ka do est ce ambe ka mi fo chien de do est ce ambe ka mi fo kongalon de do o de to jamate ayi ambe ka keni hakina minni ambe ka keni tachugo minni o doron de bato maubebo e beta recherche kanga video ka est ce ni e chien est ce ni ngalon nunu be ka mi fo chien de do est ce ngalon de do comme ambe ko accuser ala madongo kube dîner de contrôle ambe ko accuser ala madongo kube ka kuma do fo dîner ka e be ka kuma do fo ka fo ko dîner ni arabiya te nyonye sera la c'est dire différence do de bu ni nyonche femunu ni mauta kala manambe ka wala moye moyo ta dro ka fo ko ambe dîner contrôle or que c'est pas ça ote ko dona o de be family ke bawo de be dîner tigu de be kalankela o de be muni nya ala ka kitabu in kala muni nya qur'ana kala muni nya hadisa o kala olu sigilendo kala lameni chogo mi ambe ka fo chogo mina ka ta recherche ke koka pour que ka se ga nyanyini nu ya chinye soro domina ibe do anga ni boku su kono ka fo tiala a antumbolo autumbe tande me anya famia haram muruntunye dine kala sambi saba santani ko ambe dine konana me antuma famia ninke chogoina anya dine kala oye kelenye flana anya dine kala ne me amatagama awanya dine kala ka famia ta chogomina parce que enfana tumbo de kono angololo de kono c'est pour cela que antumbe ka pratique o ke chogola mais oni dine réalité ka foku te kelenye enko ninde ko ke chogoyi ninde ko ke chogoyo makana green kado maka tendro ka fo karsa ye kafiridi makana green dro ka fo ko karsa ni kuma fo ko parce que ko bonyane hakilima ube a ya fo ebe dine min kono ebe tableau min kono ko tableau dron konna ko parce que ko kanyesi e ka dine ma ko ye degunye kanyesi e ma ko ye lagosile ka si e ma onye fo dine danfenye onye danfenye mais dine tisega la barana onye redete kuma be ni yoro de ka fo beka fam anti dine contrôle aw hal nan kera dine contrôle la jonde be sega bali personne anka chien de fo nyogo nyana de o de be laba malew masega ni nyoro de fam ni kuma na dine kan dore ba fo ko no ko be dine contrôle la ma tamantara recherche o ko karamo do be mbolo abla ko ita yere be mbolo abena munde fo abla ko ita bena munde fo ale de video labani mbena awba la me o de la ka fo ko ja ambe kam mi fo kemede do ambe kam mi fo tande do arabiya de nyagamine banka dine kono ani dine te chien te kelenye fo mo kasega ni nyoro de fam anga kuma bela jelembe ni nyoro de ka nye maudu ka kritiru utaku ka dambe taku ka kokoro utaka no nyagami ko ka abiyemo nu ka fe utaka no nyagami dine kono anyere fana ka majamuno yi ko ke dine sawre anyere kunka ani ode dine est ce que yu kelenye wa yaru ite kelenye de c'est pour cela qu'ambe ka fota anyere be sali ambe su ambe sika blau dine contrôle la min be islamia la bala min tala yo kungoye ke min be dine wede la yo fana kungoye men ngalo min banga dine kono ngalo min banga tablo kono amunu ye dine kala comme olu yere ke chogo amunu ye family fana soro dine kono ka tagama ka fuka mada kala indoro na anye jamana chamande yala surtout krengrenya arabu jamana chamande yala ambora o komin kalama ongalo min kalama nanyo fo otanke kafiru yo ambisiga ga ka kafiru ye mente ala ka kafiru ye aw ya famia chogo me anya famia tende aw ya kala chogo me anya kala tende en contre la aw matagama aw ga tagama danye mo ba inviter kata jamana weru de la nga amma baw yere ma bada kata arabu jamana la ka foko otara barale otara ko were lay obina do de la ka foko arabu jamana nunun ko nana sidiri dine ni arabiya an ka mogo do nyagami nyona ka foko te kelenye ambe ko kele de ke réseaux sociaux sanfé anko dine ni arabiya mogo yu nyagami nyona de surtout kerengre nyana anga imamu yu nyagami nyona de nyagami na kechuko mina ode jamana de lafli itara tablo mina ode jamana le lafli parce que nous kuma nani dine tato dine drona mebe arabu ka tabolo anuka hakina de faraka kasoro kote dine ere kono wa wosebelente kitabu foy kono jien kono arabu jamana folo min tumbe jien kono no yemeni
Yemeni diga koroni arabu jamana be arabu be sufi bora Yemeni de abe mbolo ya munde be munde kanga ki ibena munde fo yani karo Yemeni ta kono folo on nyere fo anga jamana ambe trerisu nyini trerisu banyere de chelo ambe jihadisu nyini jihadisu banyere de chela muna autorité ta kay responsabilité ta akanga kay responsabilité ta fendo la femunu harna soro mamu fay imagine do be niyo olu ye ga jamana kono olu do kanga entrepreneur ku mine ku datugu be ku nyini ka ikuma kana ibe ka keni la nyini jumende malen bebe sigi imana bodoro ko ala kota ko kira kota duro ibita kike masake centarge on temeno siraka on to siraka ntugunde ala e kelenye abana point odeba on bolo on bado sidiri amada nyere mate amana nyama ya konoti andale manga alala obe ala min do o kerambe be ala kelena o kerambe te ala kelena be bado ala min yedu koloni sangolo da o ala kele andale mbodela donc o de fananda nani dine bela jelenye o dine femfe be du kolo sanfe o dine be nana o ala kele ndeka nyamaria konana isona ma ima so ma ibana ma ya ala goshi o be nana ala ka nyamaria de kono mais munde bo ko fetugu min bo ko fe ambe no de nyira mo la folo en kono doni menade Kabo per chalo yoro kabo korana tukuba miye tukubai eri moma fara hasimina ambe tikono moma fara shukalla ambe tikono ndasiri yere do wenga kabara nyuma nyame ne ba sabi mbaga chini fona yere mana politician na marjira abai shuru Mama bien malien be ni video matme mo sika mais muna malien magote ni video na itata ka vini video pour que famo kase ku nyesi ni video mami ya ni video nke pour que kase kata tigi mine kunjume de la obadwa parce que ala to mi ba da o yekelenye flana drapeau mi ba bolo ni ala to ni kira to no lu semene mbaka o kama maleu nyota itale mine ita interpeller e ba fuko avec la transition des femmes n'était que transition des femmes en conseil ni beka jamana to bede detri ni beka transition des femmes kanga mundeke anka drapeau be vert jaune rouge ni de anka drapeau rere mali resigilembe kamenga odietu e anka drapeau vert jaune rouge akanga ni drapeau ndeta drapeau mi filene kana kanga ni ndeta kanyanga ka kele kenoi ka moto ta ka kele kenoi ka jamana ma jamu mamunu be ka jamana diriger bi ku ka tinya la sokuma mamunu be ka jamana diriger bi ka asmu ka tiyayira ka sukel nunu ka tiyayira ka transition ka bara ka ira jamana dewna ka ira ka fo amana dine kala toko jamana nyanta de mais amanga drapeau ta de parce que nyugune mbanga drapeau indela anga drapeau ale rebolo ko nafa fo itala ay drapeau du mendeta ay drapeau minta jahadisu yerebe drapeau minta bi transition be gila min kono abe toro min kono ayo drapeau kelen de ta transition be fem min contour la no e jahadisu be ka drapeau minta kanyanga sanfe ante drapeau in contour la de min ba bolanto contour la de mais mundi atambe ka kuma drapeau nga parce que ninde be jahadisu bolo kayira mola ibe kuleni ninde ka foko ashedu allah ilaha illallah koni mani ninde fo ambi franga dugu chama de tirla tande yanka dugu chama fra tande yanka dugu den chama fra tande malien chama fra ni ke chogondela ambe kololo min kono ninde sababu dodo bo jadisu be ta chogo min hakina min kan nimbo tabulo de ka muna nimbora bi ka yere ferete wani jadisu be kan kele no anto fo anga bara kono ka fo amba dogode aya labo kene ka amba labo kene ka hara masiri chogo ani darapo imba blo ke chogo mina ni to ke chogo la ka fo ni maminte asmu fe o e danga dende maminte asmu fe maminte sukel fe o ni cedri adama dembe bo kika hakil na fo kika jamana defa kika état defa kika jamana kuna wolo ka soro imam mo fanani imam mo banani surtout nyona ici be hakemina katla ka jadisu ka drapota o drapeau ere ka boy ka islamia ka drapota ka islamia ka drapeau nyanga sanfe katla kana nenni ko jugoro folo jonde la gosi la islamia la folo John togo min sebenen be nin kan ni ala yere de togo sebenen be nin kan folo e keleni flana muhammadu rasulullah o de sebenen be nin drapeau inka jadi be jien yoro nin drapeau nin de be la bara yo e keleni e maseki ka jamana ka drapeau ta kano nyanga sugu konana ka to nyanga dugu kononana ka wasono e ka fo e ka jamana o de ka girni fembe la jelenyi
nga ebe wali drapeau were de ta ka to nyanga sanfɛ k'a fɔ ebe jamana ma jamu k'a fɔ majugu minnu bɛ n'o ye politicien ye ebe tila ko olu kɛlɛ o politicien ninnu ma fisa ni e ye wa a mana kɛ cogo to Mali drapeau b'olu bolo olu kɛra jamanatilaw ye ni Mali drapeau kan o bɛɛ la Mali drapeau y'a kɛ duloki ni kulusi ye k'a ladon mais e min banna Mali drapeau la ka n'i jɔ ka taa wali jamana wɛrɛ drapeau ta ka taa drapeau min kɛra sababu ye k'an faw faga k'an baw faga kan ka dugu ti drapeau min kɛra sababu ye n'u y'a ɲanga dugukolo sanfɛ an ka jamana kɔnɔna na ka taa bisi mobili kɔnɔna ka tasuma don mobili la ka jɔlen to adamadenw b'a kɔnɔ i bɛ ka kule ka taa maaw bila so kɔnɔ ka tasuma k'u la o y'a sɔrɔ nin drapeau de b'u bolo i bɛ ka ɲanga dugukolo sanfɛ an ka jamana in bɛ sumaya nin kan nin bɛ ka hakilina min labara fɛn wɛrɛ to a sirannen don bi kuma bɛ kumaw la n'a y'o fɔ a bɛ nɔ bɛ minɛ normalement nin nɔ kan ka minɛ ni minɛbaga bɛ mɔgɔ la bi Asimu ninnu kan ka nin interpeller nin bɛ réseau min kɔnɔ a bɛ commune min kɔnɔ i kan ka nin interpeller ka sababu kɛ drapeau in ta kun a n'a yɛrɛ ka masiri yɛrɛ kɛcogo a n'a yɛrɛ bɛ moto minnu kan terroriste fɛn fɛn ye Mali minɛ terroriste fɛn fɛn ye fagali kɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ bɛ moto de kan awa a bɛɛ bɛ kuma comme nin bɛ ka kuma kɛcogo min na i tɛ kuma cogo foyi ye terroriste bolo ni nin ka kuma cogo in de tɛ a y'a lajɛ Sigine Amala ka danga bɛ maaw ka ko maa minnu tɛ transition in fɛ e ye kunfin ni kalanbali de e tɛ ko yɛrɛ kalama Sigine Amala y'a tile de kɛ o tɛ se ka anw ka tile kɛ n'a ka danga bɛ se ka fɛn ɲɛ mɔgɔ ye anw ka jamana in tɛ détruire nin kɛcogo la a denw bɛ jamana in kɔnɔna na kɛlɛ in nana k'a denkɛw sɔrɔ jamana in kɔnɔna na a denw sigilen bɛ o jamana kelen de kɔnɔna na bi nana kɛ an ka nin jamana in de kɔnɔna na o ni Sigine Amala ka duwawu n'a ka danga nafa jumɛn de b'o la an yɛrɛ ka baara an bɛ baara min kɛ bi an bɛ taa sira min ka bi o de bɛ se ka nafa ni ye bi e ni moto bɔra k'a fɔ ko i bɛ terrorisiya hukumu kɔnɔna na jihadisiya hukumu kɔnɔna na ni bɔra bi k'a fɔ i bɛ Asimu i b'aw ma jamu bi i m'a ma jamu gansan dɛ parce que siran dɔ de bɛ yen aw b'a dɔn n'aw tɛmɛna yɔrɔ la yɔrɔ min ou bien n'aw ye kuma fɔ ka taa citation dɔ kan ka taa hakilina dɔ kan danbe kara aw ka ɲɛnamaya la mais o mi bali i bɛ se ka bɔ ni hakilina 3 ou bien 4 de n bɛ drapeau in ɲanga maa minnu bɛ yen ni silamɛya kanu bɔra olu t'a faamu tugun de olu t'a ɲɛɲini ni drapeau in ta kun ye mun de olu b'a fɔ non a ye silamɛya nin kɔni ye silamɛ ɲuman ye nin ye silamɛ ɲuman ye mais or que silamɛya de don wa nin de bɛ silamɛya yira nin bɛ terrorisiya de yira jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ jamana min tira ko jihadisiw taara ye n'i ma nin drapeau kelen de y'u bolo i b'a finman n'a jɛman n'a couleur bɛɛ de y'u bolo o jamana tɛ diɲɛ la a ye siri ninnu bɛɛ lajɛ a ye diɲɛ jamana bɛɛ lajɛ diɲɛ jamana foyi tɛ yen ko jihadisiya mankan bɛ yen ni nin drapeau de t'a tigi bolo n'u bɛ ka yaala n'a ye n'u tɛ k'a yira i bɛ nin drapeau kelen in de yira drapeau yeli tɛ kojugu mais drapeau yera ni hakilina min ye a n'a bɛ ka baara min kɛ a bɛ ka ye ni jamana minnu ye a n'a bɛ ka ye maa minnu bolo ni e y'o comportement n'o habillement ta ka n'i jɔ o jamana kelen in kɔnɔ tugun k'a fɔ ko e b'o yira e ye jamana tila de e tɛ jamana jɔla ye e tɛ ka Asimu ma jamu ayi e bɛ ka mɔgɔw piéger de e bɛ ka jam i bɛ dugu min kɔnɔ ani i bɛ sugu min kɔnɔ ani i bɛ sigiyɔrɔ min na i bɛ k'olu ka hakilina i bɛ k'o de tester pour que k'a lajɛ i b'a fɛ ka mun de fɔ i b'a fɛ ka taa sira jumɛn de fɛ n bɛ jama sɔrɔ cogo jumɛn de la n bɛ se k'a dɔn mun de bɛ dugu kɔnɔ fɔlɔ ale ka laɲini ye nin de ye. karamɔgɔ ka danga b'u kan Sigine Amala ka danga b'u kan jamanatɔ ka maabɔ ka danga bɛ Makɔrɔni kan a di muso maaba foyi tɛ yen min ka danga bɛ anw ka bi ko maa min bɛ jamana in contrôle la ka tɛmɛ e kan ni maa bɛ jamana in contrôle la e de bɛ jamana in contrôle la i ka danga avant k'i ka danga kɛ maajuguw kan i ka duwawu kɛ jamana ye jamana ka avancer fɔlɔ sa Sigine Amala ninnu y'u tile kɛ ka tɛmɛ Mali tora nin de la an m'o kɛ tanu an'an bɛɛ ma kɛ tanu an tora nin de la mais an yɛrɛ kɛra zéro ye zéro an yɛrɛ tɛ baara kɛ tugun de taama kɔrɔ minnu tɛmɛna an bɛɛ ma kɛ kɔrɔ minnu tɛmɛna de olu ka tanuni kan olu ka baara kɛ nɔ an bɛ kule n'o de ye France jɔra de sa États-Unis jɔra de i ye baara de kɛ i ye baara de kɛ Mali bɛ baarakɛbaliya de kɔnɔna na Mali bɛ fugariya de kɔnɔna na wallahi a ye taa minnu bɔra i bɛ jamana wɛrɛw la Italie Allemagne aw bɛ jamana wɛrɛ minnu na billahi a y'u lajɛ i bɛ c'est-à-dire n'u y'u ka sow jɔ cogo ye n'u ka dugukolo yɛrɛ ta cogo ye i b'a fara cogo min na k'a jɔ cogo min na cɛ i b'a dɔn baara de don duwawu tɛ sa baara de don danga tɛ sa fɛn wɛrɛ tɛ sa wallahi baarakɛbaliya n'o fanga bonyana dugu o dugu la o dugu tira kalanbaliya fanga mana bonya dugu o dugu la o dugu tira ni cɛ n'i y'a ye ta i b'a fɔ ko a kalan dɔ ayaw la ko a kalan dɔ kuranna la ko non ko hafizul Qur'an de don o de kɛ a tɛ foyi dɔn a tɛ fa paga a t'a dɔn e bɛ n'i jɔ e ɲɔgɔn denmisɛnnin ka wolo jamana in kɔnɔ o jamana in bɛ degun ni tɔɔrɔ ni ɲani kɔnɔ e ma se ka fɛn wɛrɛ fɔ i mana n'i ka hakilina foyi ye fo i bɛnbakɛw ka taasira an bɛnbakɛ joli de tɛmɛna anw de ko waliju 300 ni ko dalen bɛ Mali dugukolo jukɔrɔ olu ye Mali danga de ya olu ye Mali danga de ya waliju kelen tɛ sɔrɔ aw ka dugukolo sanfɛ ko a su bɛɛ ye aw ka jamana bɛ danga nin kɛcogo in na komi Mali a tɛ yen anw ka diinɛ kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ an ma walijuya de ta ka dulon mɔgɔw la min tɛ Ala ka waliju ye
waliju tɛ de waliyu de do min tɛ ala ka waliyu ye n'o tɛmɛna dugukolo kan wallahi dugukolo bɛ barika mais munna an bɛ ka waliju minnu wele est ce que ala ka waliyu de do ou bien anw de ye waliya tɔgɔ da olu la wa waliju 303 o ma jigi hari maka o su tɛ hari maka jamana kan mais o bɛ sɔrɔ mali kɔnɔ de mais mun de y'a to an bɛ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ mun de y'a to an bɛ nin ɲani kɔnɔ fugariya sen b'a la barakɛbaliya sen b'a la ka dulon ɲɔgɔn na ka balo o sen b'a la si t'a fɛ ka ko kɛ o de sen b'a la diɲɛ jamana tɔw ma jɔ fuden ko baara de don wallahi baara tɛ yɔrɔ o yɔrɔ fugariya mana caya ye a kojugu tɛ ban dɛ ninnu ye fugariw de ye wa ninnu de sigilen don ka mɔgɔw arnaquer ninnu de sigilen don relation b'u ni terroristes cɛ o ninnu yɛrɛ ye jihadistes yɛrɛ vrai i b'u ɲini mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ninnu de don e bɛ ka waliju minnu tɔgɔ ko k'olu ka danga bɛ majugu ka majugu minnu tɛ sukɛli fɛ majugu minnu tɛ asimu fɛ cɛ asimu mago tɛ nin maaba si la ni maaba fɛn fɛn tɛmɛna mago tɛ nin si la ni maaba in bɛɛ tɛmɛna ka san 30 kɛ ka san 40 kɛ ka san 100 kɛ mali nana cɔrɔ fo asimu nalen kɔfɛ ka na mali bɔ bolo la i ɲɛnama la i ma se ka mali bɔ bolo la ɲɛnama la i ma se ka dugawu kɛ mali ye olu su o de bɛna barika di mali ma wa olu su o de bɛna mali bouger ka bɔ a nɔ la ka sɔrɔ an yɛrɛ ma baara min kɛ wa ka sɔrɔ an yɛrɛ ma bouger ka bɔ a nɔ la wa an tɛ tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka taa ka bɔ yan an ka taa ka bɔ yan i fa sara santa i b'o kasi la fugariya de don i fa tun bɛ jɔ yɔrɔ min na i ma se k'a fa de nin de jogo bɛ maliyɛn na maliyɛn yɛrɛ fasadi ye nin de maba wele an tɛ baara kɛ maba duwawu ɲini e tɛ bouger e tɛ baara kɛ e ma baara min kɛ e b'o tɔnɔ sɔrɔ wa e ma baara min kɛ e b'o tɔnɔ sɔrɔ cogo jumɛn de la nin tɛ majamu ye dɛ nin tɛ ka asimu majamu de nin ye jihadisi vrai de ye n'a bɛ jamana kɔnɔ n'an bɛ jamana in bonya ninnu man ka nin drapeau in ta ka ɲanga an ka jamana kɔnɔ an bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ ninnu ka kɔlɔlɔ de don Majo Karamo Sara Turew Nyao Karamo Tugude Bara Kunda ka ma bo ka daga jahaden mahorenga anga mode fora norla tugu tira aw mo ka poya ka ta alman tere ka fora didaya ma aw ka duwawu i mɔkɛw ka danga bɛ Macron kan komi i t'a tɔgɔ dɔn i b'a fɔ ko Macron de o de kɛ Macron tɛ Emmanuel Macron de don mais problème t'a la nin bɛɛ bɛ faamu i mɔkɛw ka duwawu b'a kan o ye nkalon de sa e mɔkɛw de nana jamana in kɔnɔna na yan ka taara force kɛ yan i mɔkɛw i taara olu de minɛ an mɔkɛ minnu i bɛ k'u majamu bi de i taara olu de minɛ i kana taara force kɛ yan e bɛ ka signer a ma la ninnu fɔ tan de e ka ɲininkali kɛ tubabuw de y'u minɛ ka n'u bila jɔnya baara la yan dɛ nanu minɛ kanu bila jɔnya baara la yan dɛ olu ma se k'u tile k'u yɛrɛ kisi ka jamana kisi olu tɛ se ka e kisi bi e b'i cɛ siri bi de e b'i cɛ siri n'e dɛsɛra k'i cɛ siri bi k'i jigi da i mɔkɛ su de kan o kɔrɔ ye jamana in tɛ bɔ nɔgɔ la o kɔrɔ ye jamana in tɛ bɔ nɔgɔ surtout taasira min yɛrɛ b'i bolo nin t'i mɔkɛ ninnu taasira ye fugariya ani kodɔnbaliya ni dadɔnbaliya de ye maaw fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ko sini a ma la ninnu tun bɛ ta tun bɛ cɛ nin bɛ nkalon sa o si tɛ tiɲɛ o si tɛ tiɲɛ olu bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la e ka kɛ cɛfarin ye i den ma farinya kasi i ka niveau la a ma baara kɛ kasi i ka niveau la mais a tɛ kɛ fugariya de mais mun de y'an bɛɛ kɛ fugariya ta mun de y'an bɛɛ kɛ maliyɛn fanba bɛɛ kɛ fugariya ta mun de y'an bɛɛ kɛ bɛɛ nɔrɔlen b'i mɔkɛ ka histoire la bɛɛ nɔrɔlen b'i bɛnbakɛ ka histoire la histoire ta anw na de yan anw t'a fɛ an denw n'a mɔdenw n k'a fɔ c'est à dire n mɔkɛ ye nin kɛ n bɛnbakɛ ye nin kɛ n fana k'a ɲɔgɔnna kɛ anw tora histoire batu dɔrɔn de la an bɔnbakɛw ka histoire an tora o de la yan bɛnbakɛ joli de minɛ n'u nana tarawele forcé la yan e dalen bɛ so caman kɔnɔ yan i bɛnbakɛ a ka baarakɛ nɔ de don i taara minɛ forcé de la ka na n'a ye ka na bila tarawele forcé la yan métro minnu bɛ ka boli yan dingɛ minnu tira an bɛnbakɛw de y'o dingɛ ninnu ti yan i y'u minɛ kun jumɛn n'u tun bɛ se ko la i tɛ se yan o mun de y'a to i nana n'u ye yan i taar'u minɛ fanga de la ka na n'u ye yan anw de ko an tɛ jɛn n'o ye bi Asumu bɛ k'an bɔ bolo la o kan kan an c'est à dire an mɔkɛw ye baara min kɛ yan n'anw yɛrɛ bɔli min kɛ ka na baara kɛ yan an denw kana se yan tugun maa wɛrɛw ka bɔ yan ka taa baara kɛ an ka jamana kɔnɔ an b'an cɛsiri de min bɛ sa o bɛ sa min bɛ ko wɛrɛ bɛ kɛ mɔgɔ min na o bɛ k'i la mais an kan ka nin de pour que ka nin transition in défend mais a défend cogo tɛ mɔkɛ wele ye a défend cogo tɛ k'a fɔ ko an k'an bɛnbakɛw wele parce que an bɛnbakɛw olu minɛna minɛ cogo min na ka na n'u ye ni jɔnya kan na an b'o kɔlɔlɔ kelen in de kɔnɔ yan Asumu b'a fɛ k'o ban e bɛ t'i jɔ k'a fɔ k'i mɔkɛ ka duwawu n'a ka duwawu tun bɛ nafa ɲɛ i bɛna minɛ yan ou bien a bɛ sa yan wa i b'a minɛ ka na n'a ye fɔ yan fɔ a bɛ sa yan wa olu ma se ka anw yɛrɛ bɔ bɔlɔ la fɔlɔ olu yɛrɛ tun bɛ bɔlɔ la e b'i cɛsiri de sisan sisan bɛ ne bɛ marifa ta ka taa fara sɔrɔdasiw kan ou bien n bɛ fara donsow kan pour que duguw ka libérer
transition ka kuna wolo jamana ka kantai nga drapeau mbe bolo be se ka dugu libérer drapeau mbe bolo be se ka fenkewa et se ka fenko e be ka arabu ka hakilna de defa arabu ka intérêt be nyini chogo ni nyini chogo inde do ibe ala togota ka faru ka critère ka mais ani dine te tien te kelenya de mo ka siga ninde famu parce que ni e jati kele mais ni e français ou ka drapeau ta oui ibe ka français ka hakilna de defa pour que ko ka intérêt defa mais arabu fana pour que kado parce que dine fendo de abe adama de hakili de kuna be duskunde la bonu ya bara chogola ni ko be ma faga ibe se afaga ka dine dron de nofe ma ba ninde ka dine dron de la arabu yo do ankuna de or que dine mana mafaga kama dine mana janfa kama amano kama mais aw ya ye yoro jume kafo na ya soro ko arabu yere sonemba ma kafo ko tiela uluka entretenir nin kono nin tesika ke kafo aw ba aw kan ni drapeau intan ye dine de taille nini anga kritiru ni nanga dambe ni nanga keleweru ite kelenye ni drapeau nunu manga kata jie yoro si pour que kata ka nyanga dugu kolo sanfe kafo ko ebe dugu do de tinai ou ebe dugu do de fagana na soro arabu jamana mimbe nuka interete ani dine te kelenye ibe ku ka intérêt de nyinaka ani dine de ye kele nuka intérêt tuntala ikeso ninga sebaka ikeso mbada jamana ni ba fe ka kele ka jamana ko itise ka ni drapeau inta ka nyanga arabu ka kele ka juguni kele bela jeleni nuko be dankari ni drapeau ina mogosi kanata kafo ibe ta dugu do de attaquer na kata jamana do de attaquer na atike jiyan kono parce que wede ka islamia la gauche wede ka dine la gauche mais mona arabu te kumaka parce que intérêt ika intérêt de bala ika nafa do de bala ya kele munde ko dine to ko dine kanu orke ani dine ka janya gona orke ani dine te kelenye mais anga mo famu arabu ka intérêt olu be ko de defa mais ana be ka dine defa olu ye kelenye ana be ka ala yere ka tasira ni kiraw ka tasira defa isko olu ye kelenye obe ka arabu ka intérêt de defa ni ke chogola parce que arabu jamana wala olu fana be balo ni ke chogo indela obe ni nta kanyanga na aw de la ka ni yema kan ka bolo aw de la ka ye jamana jumen de bolo ko vraiment ku jamana ku kalando kalanchogola ku ye ni nta kanyanga ka ko be ta bi dugu wereka aw boya aw tayo mais aba on de bolo bada on de ba ta kanyanga anga drapeau bambolo hara donen te jien kono ambanga drapeau de ta na manya kata ay drapeau nta kanyanga ou bien ga asumu mimbe biaka photo fara drapeau nka kanyanga sanfe kaira ka foko yande mali ngaw beta ni nta kwala to de sebene mba sanfe nimbe munde la moriate abe moria drone parti koma jamana kono wallahi ante ala taru nodu watu so bele tisoni doloso wala mode foye ayata la ko doloso be na sidoni ibena tidoni sungurumba so be na tidoni mais an ka réfléchir doni ça ni jihadisu de jamana konana doloso munumbe an islami dama de be kummiyo itora on de kama sungurumba so munumbe an de beta muso tai an balma muso de fana beyo olu fana de beyo ango jamana minye pela ki ne ko doloso kati mami mbalo be dolola mami mbalo be dolola oni dine be nyogonye sirala olu te nyogonye sirala donc ale be ka munde defasista parce que nyo de fo ni nyorola jamana ka avantage te ko jamais grand jamais ni jamana ka avantage de do be o balo o ka balo te fo la c'est comme bi ame wati mina be kala on chiane do mali kono donc dala chama me kalana de ikalana ima bara so rekera munde dongli dalaw o dongi daimi fele ni bi dambe ka karola tuko jumelela dongili do be kangu la bara o dongili kanga dada tuko mina o dongili bi dankarla ola ni ya dada tuko la ibe bine ibe ta datugu meta nyini ka do munde e bla dongili dala folo bara kontanya de do parce que ye kalanke ka ba jamana kanga kalame kalanjo euro minki ni ka diplôme sigilendo jamana kanga bara minki yo bara tiga ki mais ifana mecho do de nyini minye dongili dai pour que ka sigi yere la hine mais dambe ka karola sisa ngodi nke chogo inde do munde nunu bla sungurumba yala ibo de nyini kado munde do mais nunu si to nyini kado munde do surtout islami jamana yerete makadlo mbe mi makabe mi jamana werela ate mi jamana werela bi makadlo be mi mais otaira ka foko maka de islamia mais islamia sushi be mais anini koko maka de islamia maka tesika ke islamia yo islamia sushi de be mais ani ni nyere de islamia est-ce que oli ekelenya ko ninde ya ninde banka mentalité ko sita nyini ka famia sita différence do niko kata do reba ko no ko niko makandoro ye makanga ula go jidoro ko ye islamia de la gosi mais ntarke anana yende mais ama fale femin nana on nana de mais ama fale kuma be ni nyoro de ka ay hadisi la arrêtez ay tubi so de talo kamala mboni sungurbo ay tubi katila se gouvernement akabuli sala ko ko bakar tarawele kaba to ba sori ala muhammad aw yame nimbi jom mali de kono bi on balma jolde sara e mabbo ka ciira
kufanu ni yadi nuna terrorisme jihadisme munun ban kunna bon ne ba ko de fosa sidiri mali hakili ka dogonde quoi billahi kufanu nana de ka fo an ka tubi yadi nun nana de ka fo an ka tubi ka fo kan ka tubi ka do islamia la ko dine mi mambolo ko te dine aba ko te islamia ko lu kala ni minye ko de islamia kufanu na kunte ni india ika kele yere be sufiye ni inde jihadisme munun be mali kono bi nguga kele sufiye ni inde ay tubi ka do islamia la ay tubi ka do islamia la o kera sanjoli ka e balolen to segu o kera watu joli ka e to segu dugu golo sanfe auto adresse ko nga adresse mba mununa tini de kuma sulu be malien de unkanko nunun kanga minede ku nyinin ka nyanama nyinin gali ko fe ku blay ka santanke jamana ka nyina ko foloko nunun tay mulu baliyade ni jamana defalde do itunganga boka kuma ka ko bini hari bochogo mabbe itunganga bochogo la minte ni drapo en kaye ebolo mimbe jahadisu bolo ni nyona kaye ebolo e kani jo segun chemai segun ko sigilendo kila me kila jeni ke chogola ko segu e dambe jamana de do ko horo jamana de do ko jamana kanu jamana de do olu sigilendo ibado ka foko segu mo jori de sara segu raison kono ka sababu ke jahadisu kungan koy e balolembe segun kono e mabo donkele ki adresse segun ko ma pour que zenesi kabo o kata nunun kele e ma dele ko ke harkile kele e no drapo kele ne be ni jo segun chamanche konana ko be transition majam Yodefo asimu ni tulodo imma jamani kambe koro durata gosi ibe dankari ka nyarama ya la billahi ni dunye dankari la ibe dankari malila kana siga la fe nunu ye jahadisu de ni segu progrereri bebi akanga ni interpeller de kasabu ke habillement drome aya la je habillement ni drome bala aya la je dro haraka comportement ke tugo aya la je kaba por chawle yoro kaba pornana tuguba mi ye tuguba Eri momo fara hasimina ande tikono momo fara shugalla ande tikono ndasire yere do wenga ka bara nyuma nyame ne ba sabi mbaga chini fona yere mena politician na marsira abai shuru mama ta jirga nyama teru momo ta jirga tanga teru shara na mala ka tanga be magoroninga nyau kalmo ka tanga buka Sirena mala ka tanga buka tamuna to ga ma bo ka tanga da magoroninga adibu sosonu bado kalamo sara tureu nyau kalamo tugude bara kunda to ma bo ka daga tanga da magoroninga anga mo de fora norla tugu tira amu ka poya ka ta alman tere ta fora didaya ma fora de fati bonga jamana kono wallahi ante ala teru nodu What you are so blessed, sorry. Arateru, I to be. So the Salai. Kamalambo, Surugo, I to be. Katila says Kubema. I can't believe Sada for the body. But Saraway, Kabatu, sorry, Ala Muhammad. Awiya abega kuma chugo minakwa. Abora hakina min kama doro kaira. So be talaw ka tubi sungurumba ka tubi. Awa mwoweru ka tubi kata islamia de la mamabo kana jamana defade. Abaro atesika bo ka dado la clairement kinye so ma ka fa be kuma kande mais fo ka transition ma jamude ka transition jugu kele chogo mi abesika abora ni hakilna mi nye pour que ka sega kuma ka malente miri ni yoro la de aya la ye drapeau mi babulo ni mali drapeau wa ni mali de nyabe ta yoro jume ni mba on kuna wolo wa ni ta on kuna wolo ni mba on nafa ni ta on nafa ni drapeau mba on jatigede mamunu fa utanyana ka sawu ke ni drapeau ulu mana ni nye tugu duskasi dande do dugu munun tira ka sabu ke nin drapeau nye akuma ka chade am sigilendo nin kande ka amba partager robe ko askay ni dine be nimbol dine de be nimbol mamini mumini hagigai mamini islami nyuma obe ne niketa awni allah taala obe ne niketa mbena le video la ngo video mi jien kono arabu jamana folo mi ni yemen na sira jien kono arabu jamana folo yo de nyame makase ta he jamana folo mi dugu folo mi sigile mbende mbenale après mbena blay ko itala o ko ni o kuma be bampeu ayon kono ta balmo ne journal si dodi avec yalla la rabu jamana kono avec mo yiniga ako majid ibaga dongli dodo ako bebe majid ka dongli do ako ako yalla mi yinga be suratu masadi do qur'an kono ako chana neto do tabati ya billahi wa tabambalom su ka le to do amaseka fo wallahi amaseka fo ala yakili amaseka fo ala balwa nyamala yamani ndum alfo
l'arabu yɛrɛ original bɔla yaman de a nana balimakɛ fɛnɛ ma tuguni dugu kɔnɔ halisa a bɛ ka ɲininkali kɛ suratu masadi balimakɛ b'a dɔn a ko suratu masadi a bɛ k'i miiri miiri janyana dɛ tabbati yada abi lahabi wa tabba balimakɛ tɛ se k'o dɔn tabbati yada abi lahabi wa tabba a bɛ k'i miiri o suran de la a bɛ k'i miiri k'a ka aya kelen pe fɔ a maloya la ko kamera tigi ma ko kamera ka kamera bɔ a la balimaw aw ye nin ya nin ye arabu jamana fɔlɔ de ye diɲɛ kɔnɔ o jamana min o dugu de filɛ nin ye ta nin ye Yemen de ye n y'o de fɔ u ye n ko i bɛ sɔrɔ arabu jamana la i ma kalan mais aya kɛlɛ i t'a aya yɛrɛ ta fan dɔ i t'a a bila fan dɔ i t'a dɔn nin kɛcogo in de don mais maliyɛnw ma se ka nin yɔrɔ de faamu c'est-à-dire ninnu ye arabu ye i bɛ ka vu u ka jamana kɔnɔ mais anw bɛ ka kuranna anw sigilen filɛ yɔrɔ min na anw ye kuranna jigi de a durusilen b'an kun na a durusilen b'anw kun na bi mais n'i ko k'an ka kuma arabu kan na i bɛ ka kuma kan min na an tɛ se ka kuma a la kun jumɛn de la parce que o y'u ka kan ye mais pour que an ka ɲɔgɔn faamu an bɛ kuma kan jumɛn de la an bɛ kuma kuranna nana ni kolo min ye an bɛ kuma n'o kolo de ye ka se ka ɲɔgɔn faamu bon an ka mɔgɔw ɲinana o kan de ko c'est-à-dire kuranna nana ni kolo min ye ɲinana o de ko ka taa fɛɛrɛ ɲini arabu yɛrɛ bɛ kuma kan min kan k'o de ta ka dɔɔni kala dɔrɔn k'o de ta dɔrɔn kana yan a banna y'o de n'u ka kiritiriw ɲagami ɲɔgɔn na y'u de n'u ka kiritiriw ɲagami ɲɔgɔn na mikoro de bɛ ninnu bolo n'u bɛ ka mɔgɔw ɲininka ni jugu kɔnna ye mais anw ye fɛn bɛɛ haramiya an yɛrɛ bolo yan an ye fɛn bɛɛ haramiya an ka jamana kɔnɔna na yan fɛn bɛɛ an y'a haramiya diɲɛ arabu fɔlɔ minnu dara diɲɛ kɔnɔ a sosi bɔra nin jamana in de la nin dugu in de la olu bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka ni arabu ye mais anw ye fɛn bɛɛ haramiya anw ye silamɛya diinɛ anw y'a kɛ de ɲɛsisi de ye anw y'a kɛ dusu de kama anw y'a kɛ dusukasi de kama diinɛ nana basigi de kama billahi mais anw y'a kɛ tɔnɔ de kama bɛɛ k'i ɲɛ sisi k'i sigi wallahi bɛɛ k'i ɲɛ kɛ komi mɛlɛkɛ ɲɛ ninnu bɛ ka filmer u ka jamana kɔnɔ an ka mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko photo ta haramuyalen don ninnu bɛ ka vu u ka jamana kɔnɔ i bɛ photo ta i bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ i bɛ filmeliw kɛ micro de b'u bolo ka yala arabu de ye microw dilan mais an ka mɔgɔw ye nin bɛɛ haramiya anw tɛ diɲɛ diya bɔ silamɛya min fana dira mo silamɛya in fana y'an compliqué o kɔnɔ i nan'o ɲagami cogo la an tɛ taa fan dɔ an yɛrɛ la n k'an b'o kolore de kɔnɔ maliyɛn ma se ka foyi faamu silamɛya la fɔlɔ wallahi silamɛya nana ni basigi ani bɛn de silamɛya nana de k'i ka ɲɛnamaya diya bɔ silamɛya nana de vraiment c'est-à-dire i ka vie basigi kɔnɔ i ka vie lafiya kɔnɔ lafiya min ɲɔgɔnna tɛ mais an ka jamana kɔnɔ jɔn de bɛ vie lafiya kɔnɔ a tɛ yen parce que i ye bɛɛ kunkolo yɛlɛma ni silamɛya parce que i taara bama yɛlɛma ka taa bila u ka kiritiriw kan arabu yɛrɛ bɛ ka vie cogo la i b'a fɔ ko diɲɛ alijinɛ de don o yɛrɛ ɲamɛ nin na dɛ a nalen filɛ na ko dɔ ma ko Majid k'a ka dɔnkili dɔ bɛ yen i b'a dɔn a layaliya a filɛ nin k'o fɔ i n'a fɔ Majid b'a fɔ cogoya min na nka a ko yala i bɛ suratu Masad dɔn a ko suratu Masad a ko tiɲɛna n tɛ se ajib a dɛsɛra ka suratu Masad fɔ a nana balimakɛ fɛnɛ kɔrɔ ko balimakɛ min ɲininka Majid ka dɔnkili dɔ i b'a dɔn wa a filɛ nin k'i kan sama n'a ye layaliya fa b'a da i n'a fɔ Majid bɛ k'a da cogoya min na a bɛ k'i kan sama n'a ye sa a bɛ k'a fɔ ka ɲa journaliste bɛna surprise k'a la tilalaw la ko yala i bɛ se suratu Naziati la a dabali banna a bilara hayira la a ko k'a bɛ garadariya kɛ k'a jagoya kala a filɛ ka wuli ka boli subhanallah taxi bolila o de don a tɛ se o i b'u ka jamana kɔnɔ komi an fana b'an ka jamana kɔnɔ kɛ cogo min na n'i ma kalan c'est-à-dire i tɛ se ka kalan fɔ mais i ka jamana kan i b'o de mɛn ninnu bɛɛ bɛ nin kɛ cogo in de la i ka jamana kɔnɔ mais anw ka jamana kɔnɔ an ye fɛn bɛɛ tiɲɛ an ye fɛn bɛɛ tiɲɛ an yɛrɛ ma aw an ye fɛn bɛɛ gɛlɛya an yɛrɛ ma an ye fɛn bɛɛ degun lase an yɛrɛ ma ka sabu kɛ an ma se k'a faamuya an nana fɛnw de ɲagama la fɛn minnu tɛ kelen ye i ye ninnu ɲininka dɔnkili de la i bɛ dɔnkili da komi kabako u b'u ɲininka dɔnkilidalaw dɔw i ka sitaribaw dɔw de ka dɔnkiliw la i b'o fɔ cogo la après i b'u ɲininka kuranna ayaw la u b'u ɲininka sɔran dɔw la n'u y'o sɔran ɲininkali k'u la dɔrɔn i b'a fɔ ko non k'olu t'o dɔn bi an minnu b'an ka jamana kɔnɔ an bɛ se ka fɛn kalan ninnu tɛ se k'a kalan mais mun de y'a to an tɛ se ka lafiya sɔrɔ mun de y'a to kɛlɛ b'an ka jamana kɔnɔ mun de y'a to bɛnbaliya bɛ yen mun de y'a to an bɛ ka ɲɔgɔn faga parce que an ye fɛn dɔw de ɲagami ɲɔgɔn na fɛn minnu man kan ka ɲagami ɲɔgɔn na voilà an ye fɛn dɔw de ɲagami ɲɔgɔn na an ka jamana kɔnɔna na fɛn minnu man kan ka ɲagami ɲɔgɔn na o de kɔlɔlɔ n'a tɔɔrɔ b'an kan parce que an ma diinɛ faamu an ma jamana jɔ faamu an ma diinɛ faamu an ma c'est-à-dire an hali an ka ɲɛnamaya sigilen don kan minnu kan an ma se k'olu faamu an bɛ nin degun dɔrɔn de kɔnɔ nin degun dɔrɔn ninnu fɛnɛ i bɛ ka b'u ka jamana kɔnɔ diinɛ bɛ ta a bɛ ta olu ka papa ka t'a la maa minnu ma se ka nin aya fitinin ninnu fɔ o bɛ se ka saliya o tɛ se ka sali o ninnu tɛ se ka sali o
i be sali jume de fo i be sali cogo di ayi aw yi question posa aw yere kunu be sali cogo di sali cogo tala aw munu be kan ne laje ma jol de be ne ka direct la min be dese ka foko hijibu ke ide c'est-à-dire i kana kala yere me ka foko hari hijibu kelen ron drusilenti kunna o ma ka dogon me ya kala de we tie me afamiali nyuma i ma sego de soro parce que ya kala ma munu mbolo e ya soro lu ya tobe de nyagami mali bo kele ade kono anama kala lu tekele nyade angata sura masa tabati ada billahi wa tabba besia ko batisi wallahi gatisi ala je majol de be mimbe dese ka tabati ada kala majoli de be atia bon ni de je folo la ambe ka kule arabu munu no fede e ka dugu folo de fleni ni ame ko arabu de wetande be am he ntarge abe wolola yanda abe bora yanda abe sourci bora yanda ni ndugu inde ko nan me majoli de temena min ke sega hari sora kelen kala hari aya kelen kala majoli de temena Luka Production présente. majoli de temena yera antena saligo kuma fo nunu ka tala me muna aw nya nyere labla kambla minando kono o mina nyanama manyi sigi te sega nyantanke na mamiri nyanama nyumana an sigi choko tembe ngo ninde do ni mamiri sigi tuma la dumini kuna e wuli tuma obete mila malika dine siglembe ninkandeka bonan kuma na nunu kande ba foko no kambe dine contour la ambe dine contour la nunu dumbe kaninke anye fembe haramia kanyere je fembe la mek ambe fembe ke dogo fanala ambo jamfa de ko ala kuta ni ba ke akene kanta kedo wallahi meka kuna bilido ikuna kati dogo ebe ka yira mo la ni manyi ki dogo kofe katla ka atake dogo la e ga basigi sura ka gelene anka jamana be ni falo de la si tado ibeta fami ambo de la balma ke continue de vrai bari ale kul wallahu kala ko suratu masa tabati adai ajib balma hal sabe murmuna yamani dugu kono darabu jamana darabu d'origine suratu masad wallahi balma ke masika fo ago gata do suratu masad atado ko aya kilimpi afa suratu masad damnela ago kontado cierela balma obeni chubandila amado ni nakafo dine ni larabuko ko ceka ja ina fo jiga jarani baji dine tu larabuko samba soro dine kuma sulula ni larabuye alhamdulillah on est fait yo dem sen fitini soro kadamne fatiala fo suratu nas abeba kumulula voilà ninde do dine ni arabuko to kelenye me anka mo tara arabuko de ta ko de bla dine nyefe ko doni ba ko no femere ba ko on tarke cho engalonde doni be sega soro ayo ye nyinga ne be question pour ça ko ndoro kurana bora makande kase on maya o kurana kele doni jumende be sega soro kono o doni olu ma sega bara kenoye nu ma wuli ka bara de ke nu ma wuli ka recherche de on kan sige ka foko wayi ko doni do ba ko ko sababu do ba ko ngambo gele de kono halambe ko de fo mo yi hari ka burmushi don de amado femere kamade adona ka foko kele de kama Kelea dia to burmushi dona musola ne ta fe ka muso e fana ta fe ne ki muso e burmushi re na kunye nende mbe na leo nyore fo na so ranga doni kelawo nu be tiyen ka a tiyen be na bangi sisa en gonota dame nana muso be togomala ale ba muso bla nyedi muso te bla ko fe de muso be bla nyedi ale re be togoma muso ko to togomala ni bin sera muso ma walma furabulu ko ale re be bin be kari ka furabulu be tige parce que aba ko no ko bin ye bole ma muso adam yere waray o mu ye waray o de baka keleya muso la dem ya dama de ti keleya muso iti kele fada madin ka keleya di wodi islamiyya dine keleya di kama muso be hijabu parce que wali chewara mangante ke kama masiri ichi de kankai keleya de kama muso e hijabu do sino ko weretere ambisi avo keleya kama o ya foloi koma ale matagama mata baraki arabu dugula aflana e jume o e puizerie o ya flana puizer de kama fana arabu be ni fini façon do kasabu ke arabu jamana wala puizer de kache fin de kache ya fam fin de kache arabu jamana wala awa depuis kira mana ya soro arabu be hijabu do ibado munde kama o e puizerie me kira nali ya wajibi ya muso ka kasabu ke keleya de mais autant ira ka fambe kira contrôle ambe dine contrôle là mais c'est pas ça a tient ka bange e makanko yere ma delika débat ka foko fendo be c'est dire e kana konto oluka olu yere mo kewa fendo be e be ku matrafa islamia kono be ko manga ka konto oluka parce que o kro de doni be évoluer dongo do kata de dongo be c'est dire dongo do
ibeta bla doni do de ka doni mini yere tuntado ka foko avec bitle na parce que wati do de kira tile la o tunye kira tile drondi mais ibena set le were la ibena se wati were la o wati ni kira tile ite kelenye kiru tile chogo te kelenyo nanye kiru to e ka foko ko ma folo munun temna olube ka kiri tike chogo me anga kiri tike o ke chogo la bi est ce que abenya na bo atenya na bo bikiri be tike parce que bitle be ke chogo mina be ta chogo mina bikiri kanga tike ni ke chogo ndala awa ala fana be mamine mina chogo la bi ibe ka vivi chogo mina ani be ka ta tasira min ka bi ala bi mina ni ke chogo ndala me ata mina ka foko kunu maute mina tasira mununga ka foko ikasagi ko olude bara obenya na bo atenya na bo muso ka brumusi du madon foila pujer de tumbe arabu jamana wala oyu ka abieman ke chogoy comme flow be wala konna na ibu kungulo siri chogomina ka sabu ke pujeri anit leke chogoy awa brumusi fana nana ni kandeka aflana yejume kele ya fana nana wara kono mekira tumbe na watimi aya soro arabu munun tumbe muna oluma brumusi wajibi ya moka memuso tumba do ka sabu ke finye dronde parce que ni finye wala pujer be wuli parce que muna ima gele anyogon bolo parce que olu tumbe be nyogon muso itumbe be nyogon muso ka fo itaye fanga be minna wori be minna o de tayi ka muso mais kira nale munde fo siza non o tala imuso ka to tutura kuna akada ikelema ma were kana siama nko nana ni kechogo de la ko be sanze ni kechogo de la kata ngaibanga morke o eku wele ku nyininga ita chien fa uyo nandu ma chien fo nyogon nyana ala ma dongo do ma obeta bo doni de ka doni mini korlente kelenye kuma be ni nyoro de ka ni ay bi kurana be kuma fende o ka bi abe wajuli ke fende o ka bi awu yede parce que aw be na nutle kira fenta manfo bi yelema do no olu bela o ta yera ka fo yelema min do na la ko be kira tachira ko yo sosolenye no o to sosolenyo o ma soso finikele min to be kira la munante to finikele yala muna andu yelema do la kira dun salla misri munun kona na biambe ka misri munun jo million saba kira mani shifo mikroba onga misri la kira mani shifo Mouluma haramia. Mais fin de obé ou kanga yelema, ota ira ka fo dine banfiera, ota ira ka fo dine bla. O inyama yere ke chogo de dien ere ta chogo ke chogo de. Mais murumba nyefe ya ko dine nyama o de do. Olube to kiritiri de kono, olube to hakina de kono parce que oluka nyama ka benoye, oluku ka nyama ko obonya no karama kono, abana point. No lutara idongo placita mais aw munumbe aw kunu be to idon balolila aw be tu yere ka balolila aw be to ninke choko ndala dor aw de be tu lame mais yelema jumende be yelema sugu jumende kanga fe hari adamade etapu do be ikanga yelema de muna adaye adamadenda ni be sanduru la santan ko fe bitla ka yelema tolia werela mini to tekelenye ibeni yere citation werela ibena samugana o yelema weredi ngoyi alaka kedi ibena sambisa bala o yelema weredi aw hakilna si yelema o yelema hakilna ni hakilna shi tekelenye ibena sambina na way hakilna werede o yelema werede muna ala yoke ayoke parce que jibe yelema chugumi adama de nyirebe yelema oke chugo de la malende bana yelema la malende ma familialisto fombe kan nyama obolo aw sigilendo ko dine ha mabe mabali dine lawa mabe ma forcer dine lawa maba foko karta ka dine be tabe non mais famille de munde be ka nunu dogolembe munde kofe o de ngalonyi ani dine tie ngalonye tekelenye kwa anga maba numbe be olu dogolembe fende ko fe minte tie idabe progoto ka be fode brumusi donna na puzer min tumbe arabu jamana wula bebo do fen fenya arabu jamana ke ibado puzer faso mumbu boloy a oye bitle kunu puzer min tumbe otunga buniwe parce bi jama kata ibe meyoro dola ka soro puzer mi soro mais folo jama to mancha o puzer tunga jugoni bitai ah oui brumusi donna na tout parce que mbe kele ya musola mais ba isi awere beta yelema to la mini ni bela jelente kelenye on sigilendo ni kunfinya nkono maube ka fawye ka tie bangawe bebe ni jo non ni teke ndarge au ta kona kodo katime onko ikram wo miya kala abado nebe ka mi for tande kuma lebe nema mi sura kono atafo nema mo ka bode kalama parce ni mo bora ko kalama on nema be tike ambo de kololo no jamfa de kono c'est ça voilà anti katinina ijon kado ka fen kono folo konsla mo ye weleli ke bi e weleli doke jonka do fen kono ta problème be yoro do de da ote antikatina dronyere mauma ni be français ni be ki ka dossier la ta konsla la yaro nye kangari chaman dawye kangari c'est très important au kata wallahi na mata akololo be bi auka onyere fo nyana de na ma ka ke chogo fana la o problème ba o kande
mo kelente mo ka fo antikatina dron mo olu tede bede do ni an be ka info blante ka blante katina dron ka made an be ka bla ka antikatina informer mais o dronte an be ka malien dem bede informer munu be francia krengre nyana munu be francia parce que ko faire rempli chogo anya fa yo vidéo la ko ta vidéo laji c'est très important pourquoi il y a message tiama bi ka ira ka fo faire rempli chogo mo be ka rempli chogo mi ote anya fa yo ko ma renfolo la toni jamure nyinga non prénom o de nyingali be kawla abebe nyogo no fede benya ba ta chogola abebe nyogo no fede corruption abebe nyogo no fede katata d'accord na abebe nyogo no fe no temena ibena date naissance la ibena jour la ibena mois la ibena année la o toni jamuye no bora kaboy ibena moure de la information suivant afle suri flaka afle ya on yabala ni oui sivani bo namboro la obena rempli folomi abena rempli flana minke abe to nyingali kawla oto na o nyingali ka obo to do oto e to jumenye to mi bi e mago be to mi na bi e mago bola ibo to kelende doya oni kura oni korle mi il faut la ka rempli folo mi ke ite kelenya parce que rempli folo nyede defo mi na ya so ito de tun falena o to mi falena fale chogo mina ibo sebo o ke chogo de la o yoro lai ete yelema do o yoro la parce que yelema do yoro la ibena ni complication o e kelenye awana ya so fana i jamu fana na ya so fana yelema tun kero la ye defo ko la kateme no bi kan nina kan fana ete sego yoro fana ka ko ebo yelema chogola parce que eto sebenen to ke chogola ano defo kelende iba sebo o sebo chogodela ambeka kuma fawye ni ke chogodela kana tugu ka date ne sanji la tugu asemnen be seben chogomina na so defo de bala no te esie iba sebo o seben chogo kelende la ika zuru fana iba sebo o seben chogo kelende la anaka defo ika ane fana ika mois fana iba sebe kano defo de to nyogona ika ane fana iba sebe kano defo kelende to nyogona parce que oye munde kayera kafo defo be minna de ode ni parce que nyini be keni nununde nambora kaboya obena information suivante mina ninya fawye kafo ko togo ani jamu nyingali be ke no bora ya bena sex ye che ye muso e rebala je ni muso e kanga min kala o muso tae ni che fana ibe che ya takala o ekelenye munde bo kofe date naissance nyingali be ke date naissance min kadiye bi ibo date naissance kelende kala sanzemante kola zurumi no ye biye ibe juru min fe bi mafo bi juru de mbeka afore juru min bi ka papier min kadiye nkambode ma papier min kadiye dossier min kadiye o juru min boka komi ga wolo sebe juru min baka o juru kele ibode sebe ya ane min baka ibe ane min doron fe o ane ibode koya o kure de ibe min fe yerre be ki ka correction ke mbeko fa yet ma chama ngaw yerre be ka correction ke ibo ke ya ni o ke ya sisa katla ibe na yorojmene madu be iga telephone numéro ta kande ko fo ka dia depuis 6 ans ka sabu ke olu masuku ka fie e ka dossier rempli mamunu ya rempli o ma kelen de ka telephone numéro bala comme ni ne de me ki ka faire rempli ne de ka numéro bala bo on numéro yera fo dossier ta ani kola ou be dossier mugani kola est-ce que vous avez correct une femme folo min ta e correction yo ka telephone numéro ta la mo mi ya rempli o de kan numéro yera la ni weleli kera i mago bala de ka weleli ke eminta e correction ni e sur la directement bon i ka correction amani nyoro fam munde be o be bo e de da kono mais ne etara mami nya remplir ma se ga remplir etara di mo mi mako ka remplir iyo tiki ka numéro de kala ni weleli kera no tiki ko kono ko ale ya remplir de ko karta de tado ate passé o don perdu là akira de là on s'en fout masi magota la hari te de mere hari mati de mere anko chien fo nyonyana nete o fo ka no ere tola hari mati de mere parce que dongo dambe sika kuma dongo dambe kuma de ka kuma nye fo nyana pour ka o ka se ga famu na uta famu ke tola o ya ukungoye mais ay continue voilà non te mena ka boy numéro na wa kala u yere ka téléphone numéro ni ete se ka remplir ni mami be se ka remplir ta dama ka remplir na sera numéro ro iba fo ko aki yere ka numéro kala ka numéro de téléphone mi ibe sura la appel a ko numéro de téléphone kala c'est très important ni e wele la e be soro e min tay dossier nga mo were kana ka numéro kala e place la
kana mo si kan numéro kala e place la malien do be bamanankan me comme be bamanankan me tukomi ni consulat mo ye français fié ba fo ki te français me be bamanankan de me point final kuma banayo o bamananka be explication di ma bamanankan kelen de la aw kan ga nyana bo tukomina abe nyana bo tukola correction i ma yoro bin famu ibo yoro explique ye i ka se ga famu i ka correction kan ga ke tukomina abe ko ke tukola nganie ka numéro taka ni ne ka numéro baga nu ye ne wele ne ba fo be barakero la ou bien ne de ya de me ka correction ke mais ay ne ka numéro de kala har na mo ko be information na aw kan ne wele e kan numéro be mo tan ni kola ou bien mamu ga ni kola abe nyana bo atenya bo bon abeta di mado fana ma ou ye dobu yere black afu wa rempli choko tenyere parce que kasa uke muni yoro dobe feminye nina numéro a correction tisiga ke bada en tant que nina numéro tal atisiga ke bada ni numéro formulaire tal atisiga ke okanka chama fana be ibu ka faire rempli trop ka transférer kata nina numéro tal surtout numéro formulaire o shitala voilà numéro de formulaire chiffre ta ou be tan kele ni kanina kroti bolo i kanina nyini de ambo fo bere i kanina nyini de i ka correction tesika ke foi ko de nyini na wa yere tu kata chiffre were de kala ku ba don ka fo ko wai ko ni aw ka chiffre we ngalonde de aw yere be ka correction ke de na wolo la mina te duga wula de ko chie fana fa unyana de correction nana ka faveur do de kanya pour que dossier o ka yelma mais dossier o be sika yelma choko jumende la ni e tara numéro mi yere kala e kanina yere numéro te ou be ka numéro do sebe ndoro ka fo ko wai ko e ba no e ko ni ba transférer ke mais est-ce que c'est vrai au de droit ote mado fana be aw be rempli ke choko minam fana la dossier munu fana nyingali be kawla o dossier nunu e ba yira ka fo dossier bi bolo mais pour que ko dossier kele labo ka imprimer ka chien mado matani chien tiri on teta en compte no ka bo bela pe ni ka chien tiri ko la jamana ngona te marché way kelenye fulana e jume mado fana be ebe fe un projet document munu fana nyingali be kawla ka fo be barara ite barala ou etc papier bi bolo ati bolo ebe dossier fe nyira ka fo abe ebolo ebe na papier ke be resimi ntima o resimi ni eba imprimer kalabo iba suro papier nunu nyere olu shite etukungwa ito olu si imprimer tuku kadaka or que ya yira internet kono ka fo ko abibolo ka transférer kata mais be tani courrier min fana o courrier kelen ite dossier fo fana soro fana kono parce que dossier munu ya yira ka fo abibolo o dossier nunu shitala est-ce que abe passé tendia ati passé te anka tiendo fo no nyana ko har na ba nyere kunkan ko ni bada tibolo afo atibolo wajibi blente ika kala mais en tant que niya ke internet kan dro ka fo ko abibolo papier reçu dumbe segi kanima de kairela ka fo sisa en sona donc sisa iba imprimer ka labo ka ci courrier min fana do recommandé do parce que mado fana be olu taranu ka courrier recommandé tede mado be ti jotoro ka fili consulat fenkoro portu jugoro ka solution ka do portu jugoro ibena ka courrier min sore akacha de ne be ka min fo ne ma fo de mentigila men ko dai anana fo ne de an welela de ka fanye mado be ka keni ke togola itala ta courrier recommandé la mado be do rebeta boîte électricité o kele ne o fo yana de pala ka mali consulat da boîte électricité aw ye courrier ci recommandé de la norma recommandé aw ya lata choko fen abe fufula ki de la o kele ni mamunu beta ka fo ko ambassadeur grazi krefe ou be portu jugoro abe fude a cité ta en compte ko fo be a cité ta en compte ka tien fa unyana de pas d'amener ka fo be lettre recommandé ko alata lettre recommandé normal la lettre recommandé la baby kunfe bon na ya rempli ke katla na ya do yere aw yere ke se rempli la aw ma famu aya di mami mbisi ga rempli parce que aw be ka rempli chuko mina na ya chikata aw ka numéro bala obe famu ambesi ga do wele mununta na ma famu adi sorala no lu wele la olu be sugu ta be se ga explication do di famille be se ga sorala mais madu be transfert ke ka chikata ibe dossier mi lata courrier la iba do mi ndo adobe wolo sebe nyere ta kono wolo sebe fo ita kono ado yerebe ibe wolo sebe ndronde da aka ka lata fana ne be ka min fo ne ka kuma kantede min nana fo ne pour que ka info la se bema parce que ande ba kele la ande be mo informer be ka fo ni ke chugo indela sino ne ka fo matu madobe ibe tani wolo sebe ndronde bon ne tani wolo sebe e manina da aka abe pasewa correction du mende beke an ka nyogo nyini ka fo e ki nyejo ne nyana ebe nina ko kele de law nina de e bali passeport la mais wolo sebe mi bali passeport law e mi ka nina nyini ko daka pour que o kata abe nyana bo chuko talaw na obado kamale maya kana oblala ni ma o matese
aya yira maula mamunu be sa ke chokola aw kana yere blala dro mau ka rempli tendro ka rempli rapidi madron ka tele ka tanyo de fondo video ngo he ere tar do kapsta tele ko juguye aya ke chokodo no balla ta ka vérifier nyana ma we kelenyo flana aw ka yire kan numéro de téléphone ka yala aya laje aw bena remplo minke na ba nyin ga to na jamuna ka date naissance la o ka ke aw ka nina koro date naissance ni defo munu bala ako lu de sebe ya sebe chokola et singa changement foi dola parce que ni changement dola nu jigina kana renflana na ka fo de echi e ba sora ni sanfla be de kelenyo koro defo te be munde kesisa nyini ni be ke choko jumendela nyini te siga ke defo be yero jumendela a defo te siga yo defo de ya to e be afeka correction ke ni defo te lebe na correction jumendeke mais ni e a be corriger yere mate sans feta defo be mina ni e yo yira ka fo ko defo to la inana dugumata le nyate defo la ce n'est pas l'appel no be ni tugun est-ce que defo bala defo tala ni defo bala ikani na kromi be de o be do sans fedi yi sige sankeme o yake sankeme flayo asabere be tugomi na ibole ibo do yen ni jigina kana flana na ibo de correction ke ebe flana de correction ke o ba ira ka fo ani sans feta renflo itekelenye ibena do de la sisa ka fo renflo o defo ini donc nyini beke ni kan numéro e bon ni numéro fanatila ate passer de matama be numéro tout là de o numéro dume o numéro de formulaire ni nina ka numéro no te la ni e ka rempli be gedro ka transférer kata ko parce que ko nina table eni alaw tala ci abe kewa ateke ke choko tala donc jonde bo responsabilité ta de bo responsabilité ta nanya kangar dawye na ya fama fle na ma famu aw kungo ba o yere bolode depuis ko ka gele depuis ko te tabala depuis ma were te kola ambe kanani ko ya nye keleke kanani fembe la jirani oui madame la présidente ko be chogodi kan menewe dem kurani ndu ko bashi talay mande mansa ni bashi tala dro je merci ala kan na balo aya fauka famu ni ke chogode la mais naw koko aw ba famu ya ko makaro ye chogomi amurumba onyefe nambe ka keleke kanke ko manye dado balo ya nye kunfunde ndarge ambe place mi na bi aw kana nyina de onde ya keleke ka seni niveau la na ba fe katasira wereka na utaro sira wereka obetla ka choronde foka jengule awte kunun tukun kwa ko fawede nyo de fonko so de ni be boli mais ateme bolla de amana ta chogo abe to an ko da awte sega takateme anka ambe information mi ndaw mo kilende de abode takabara kenwe amana pancho do har na utara bika konsili mo de nyininga ibe min fawe chientala de ngoro bo fawnyana mimbe teme anu che oruba do awbado ni konyumande rubi ni konyumande onte na obla dinye kono yande ombe ka obo dinye de kono ka osama ka bo dinye kono aka fere nyina mbe ka fa ye ketuko mina au ka ko oketukola ayo ka rempli foloke ana defo e ni na kroide ana defo aya markete ana defo e ka sira fo itala ka fo ebe correction kola ana defo markete ndro abana ibena fulana mina e ga correction bo yoro de la ibo sebe komi mimbi ka wolo sebe kono ibo sebe ko minka carte séjour bi boloya ibo sebe comme ye bara sur ni papier mi e mago be document mi na me abana yo kuma bano rolo o te ko janko yo si min kadi yo la ibo si kala o ko ni bana e parce que de tado e de be ka correction ki yere made fo be ka don yere de be ki ka correction ki mon fana be ka courrier ti kata consulat la ni ke tola ate passer de mon ko ni uta ke recommander problème tala abe départ e dossier du mende imprimer kaka ko abe départ o kelendela na ya soro dossier munu nyingali kirila yoga ye fragi dossier fefe nyingali kila o shite wajibiye de ambe na bi bolo ibo kala na ti bolo fana abana me ka nina koro anika wolo sebe olu de priorité olu ye wajibu ke olu be kaladi ika contrat te wajibiye na bi bolo iba kala ika séjour te wajibiye me na bi bolo iba kala biski compagnie ika passeport te wajibiye me na bi bolo biski kala parce que bi compagnie c'est très important na mi la avancer à tela sayiko mo dossier fefe ka carte consulérie fana na bi bolo ibisi akala problème tala nimbe de avantage be ka di eredema mais avantage be ka dawma aw yere tado aw yere ka avantage mini bebi sigi no imanga kan nyinga yemanga ndariya est ce que aw ba nyire on folo est ce que aw ya nyini ka famu folo na ma nyini ka famu ya nyini ka famu de avant ga ba ka fenki ayake akechokola na ma ka akechokola na wolola kololo mina teta ka udande an ka foi matunde an cité bebe de niya an cité dernière niya ambika kuma fawye ka fawye départ mandi fo akadi ayake aketo na ma ka aketo la aw bado dakurni mi ba aw ni consulat mo ci abo kalam na tora aw do ni consulat mo ci aw tese ka tahara ujo consulat la ka kuma hari ka kuma ka yere nye fo tese aw be ni dabaraba en bela jirena e réseau ni fait on s'en fait mais na tara jo consulat la ka fa hara unana arndebu doron de la hari ka se ka kuma
a cete sura o cela ni ce dama dama de te munu be se ka kuma am sote sura biba beba yere moshi de do mais ni dabara ba ya kuma inte groupe sanfo ni inte réseau sanfo ni inte garanti konana ni inte aw bado mimbe amba uni mincha amba uni tasma mincha aw bado amba uni kololo mincha aw bado naw ma ke ake chokola naw yere blala kata konsela la billahi ma ke mebi idaka bu nu yere blaka foko ikatu yere nyefo konsili nyana ou bien mo mbeka correction ikatu yere fa nyana ibe defo yere soro minta ni bela jere tamambela sagide tamambe o ka correction tekede ombe joro mina ayafam ombe place mina ambe bonya o kanka aw ka famu fana ambe place mina halbo place kele ambo de la anti kele were la de ambe kele de la correction ka sega ke na be de pa o yere ke to de la nanya usama dongo do ka bawuna correction te ga ke ambe sega usama ambe sega retirer be yere ka bo ambe sega retirer ba oni conseiller mo gochi na tora oni conseiller mo gochi ambe sega munde ke papa mo mo mana to karne bula hari te sega haru te sugu da ele ka kuma haru te sega fo ka fu ka eri sera ma bena ke dabara ba ya réseau ni fon sanfe kaw yere ke kuma o yem masake o de kaw yere ke ko afo o be ka fende faga o te sika papa o te sika ki sinon ga retire ka boki nanya retire ka baba bulo fula da ukuna ango chien fana fo nyonya na ambe ka fo ye tuo mi na aya ko ke chokola beka bebonya itaka abeka fo ye tuo mi aya kete abeka fo ye tuo mi aya rempli ko ke chokola na utesi a uta beta di mo mi fana ma ko ka rempli chokola na ma be aya vérifier na ma be fo pas que ni ba transférer ko ke chokola ne ya transférer au kechokola na tara chien fla saba nyo kangari fana dawo nko ate passé ambeka info min dawma ambeka dawma parce que ambeka nyanyini de ambeka dawma parce que ambeka nyanyini de akrata bi pièce kono ambeka dawma pour que on mako de kanyi amba kelela harbi pour que on mako de kanyi sinon correction nali antunga nga retirer de kaboka fa mako tala baby yere awde mako sara voilà chemi me soro bi ka fuka beti jo konsela la ka kuma ka fontaine ni entaine chache ka dogonde be mo dama autour de choisir groupe ça fait mo dama na chaira da temo tanyere soro kuma be fawya be na groupe ni fon ça fait ma fam ntewelere obe video de lame na ma video de lame ka fo be ne de ne o de fon ko netini sigi tu ka fo ne be video ke malo nya o ba o shike ka video de lame ka tla kana ne wele ne te ate passer ne faire parce que oye de mamunu be familialité oye de mamunu ba don yere ka fo ko mamunu be ko nunni kan na folo nu ka papier do adafe ku be ka lite olude ni mamunu bo don do ibisi ko oluye même tout ta de ka fo ko autado me nya do sande autado c'est pour cela que ntauka apeluta ntata ko mi were la ni ndronde donde parce que autado ka fambe komba mina komba danger de bala autado ka fambe komba mina ka fo ko akololo kabu mo taw yere gle ka sagi hari sini on ka papier au bout la préfecture la au bout le consulat la on est responsable ni combat est responsable ya on de on be sega boli kanin combat into on sega boli kanin combat into ni combat into sega la bara on ko o te france dronye we international bedi hari munu be mali kono i ka correction u ka fembe ka ke na be ka ke choko mina femere to ati sega ta ka on to voilà ati sega ta ka on to mais ambe ka munu la famille ambe ka aw munu ye aw fana ka donde ka fo ko way ko halbe ambe ka nindi ko ma ko halbe amban joyoro la ko halbe ambe ka kelende ke ko nofe o kunye munde pour que akabo nin kololo ko sinon sini be ka ne buta go be ka ti yere maki be ka ti yere ma aw bado mimbia che mimbe soro ya mimbe jawni ko sala mo ja che ka do yande aw te mo soro ya mimbe sika keleke aw ye kaseni étape la che te soro achete soro munun tumbe kan kela donata borata biolu rebe mo jol de be mi mago be gani muso munun tumbla la ko dora seta mo e denjol de be mi mago be gani bi akacha e me aw nyere ya souci aw munu ya souci aw te ka fam ya yere kele rebe ka ke ku mi nyere la eni video kera na utla ka fuka be na nebele nebe ka tamper du ka wala me ngo ede ni mamunu ya fam ya halbi mamunu ya fam ya ko karsala ngaw yu ninde di mamunu ya fam ya ka ko karsala ngaw ibe ko cedri combine kono anyanka sebo de ke ka combine la bara anga na fulu de be combine no fe ni mamunu yo fam ya de ambe so lu de ka apeluta me mamunu ma fam ya mbo lu ka apeluta tuko jumenda no on te tamper da nyere ma wala donc ni ke tuko de ni minya fam afam ya ni ma fam wi ele makana video laje ni ma fam ya video kono han ni ne wele ne tata nega kuma be ni nyoro de ka sali internet amba nyombolo dande do la ilaha illa Muhammadur Rasulullah alangi kayafan mama alangi yafan alani mayafan kisitu wote kiramatuna alangi kayafan setiki ala oyafan ni mayafan kisitu wote kiramatuna forola kile la kiraka
i nyama su seli hiji jakabo ala kele bagachi ya babani yopo waya ko fete jene yake asidi ya kule ya nyo nyanyini te ya sene frenda e kabai ensuite singini kama lokine na wajulo kelo we classica masigiri dabo we classica ima fili odongo akoro banjuku ni rasi yo na koshi dogo kokele joyoro kokele onyana boba de bon na fli silo me kuro emwili yoro tam